So, mayong adlaw day kaninyong tanan mga kamigs no. So, mao da ni ato ang trabaho diri dapita. So, kay nahuman naman ta sa gawas og trabaho ang pagpananom og progress. So, diri na punta sa sulod. Kay naatay trabahoon na simple landscape design diri So, una ato daning hinluan ng area no. Ato ang panggunahon ang mga sagbot. So, kay nahuman naman ta og pangguna atoa na po ning trima ning variegated na yuhinya nga tanom kay sa ilalom sa punuan ani kay naatay mga bato na ibutang ani kining pebblestone. So mao na ni atoa na ning gipang butang. So medyo kuti lang jud kay ni sa himuon no kay tarungon man jud nato o kanang pile ang bato kay lain man kay tan-awon o kanang ibutang na jud siya. So mao na ni hapit na jud ta na humano. So napurma na jud siya. So medyo lang na kapos lang ta sa bato kay kulang jud kayo kay ang uban ani nangawala kay dati landscape mo gud ni siya nya karon ato ang gi balik og landscape kibali ato ang gi-restore. So kay niabot naman ang ato ang gipaabot kining progress. So una po nato ni ipang pananom ning progress. So ato asa ning abunuhan o kining yuta kining garden soil kay medyo na usab jud ang iyang dagan sa design ani. Kay sa una lahi magud ni og porma or design. So karon ato ang giusab kining diri sa may daplin medyo ato ang gi islanting ni down ta og gamay diri So kay nahuman naman ta og pangpatag sa yuta no. So magsugod na ta og tanom sa progress. So ing-ani lang di ang pagtanom sa progress. Igo lang siya ipangtaplak. So ingani akong gibuhat. So kinahanglan dikit-dikit pod siya pag tanom kay lain man tanawon kung ilatang-latang. So alang pud sa kasayuran sa tanan day no. Kini pud ang trabaho dili pud nilalim kay manakit jud imong likod ug hawa kani. So kay nahuma naman ta og pananom. So atuan na ning pamalpalon kay ang purpose mo gud nato ani mapantay mawala ang ugdo-ugdo kay ang pagkating manggod aning progress dili magkapareha naay nipis napoy baga mao ning atua jud ning pamalpalon gamit ning ato ang palo-palo para mga pantay pagkahuman ato ading bisbisan. So mao na ni human na